सुपर जीव पाइले कौन हम सुपर जीव पाइबार उद्देश्य कौन सुपर जीव पाइले कौन लाभ सुपर जीव कौन से विषय आलोचना करने समय ना तथापि मु अल्प समय कहि मोर प्रिय मंडली परमेश्वर लोक मैंने जिते जीशु स्वर्गारोहण करने ना पूर्व पवित्रात्मा अवतरण कले पालक मैंने प्रभु सेवक मैंने आम आलोचना मु बेसी जानी मुझे कहू ना थैंक यू प्रभु दर्शन पाई ताली मरा हालेलुया पेंटिकस्ट दिन 50 दिन पर पवित्र आत्मा अवतीर्ण हेले मुझे सब व्याख्या करी जदि संभव ना तेणु मु कहबी पवित्र आत्मा पाइबा लोक केजन पवित्र आत्मा पाई भावुं किए पाई आगे पाई आगे डाउट डाउट लगुच प्रभुकर वाक्य कहे जे प्रभु जीशु बोली मुखर कही पारे से पवित्र आत्मा पाई हालेलुया हालेलुया केते जण प्रभु जीशु बोली जानू ना कहीं हाथ टेकंतु हैं कोरे जानू ना कि प्रभु जीशु बोली केते जण जानू छथि हां ताहले तो आपण माने समझ पाइ छथि हालेलुया केजन अने भंड शिक्षा जाको कहउछन्ती पवित्र आत्मा सिंह पार्टी सुपर ज्योति पार्टी परितान केंति पाइलो एटा सब कोन करछन्ती भंडे माने कोन ब्रेन रे कोन करछन्ती भ्रम रे पके देखि संदेह को से माने आउ थरे क्लियर करनथि मोर प्रिय मंडल पवित्र आत्मा को विषय रे आलोचना कले बहुत समय लागबो मु तो कहबी जे जेतबेले से माने उपस्थित थिले सेतबेले पालक किए थिले भाई हैं पितर पितर आज्ञा प्रचार करछन्ती से समय के जण पवित्र आत्मा पाइले आज्ञा हाँ केते जण थिले हैं समस्ते पाइ न 120 जण थिले किंतु अधिक पाइबी थाई पारंती एट लिखा ही नहीं किंतु 120 जण को जीवन रे मध्य रे कोन हला पवित्र आत्मा जिभा सदृश अग्नि अग्नि स्वरूप होई कि कोन गला से मान को कोन गला स्पर्श कला आ से माने नुआ नुआ भाषा कहवा को आरंभ कले आपके जन भावुंट पवित्र आत्मा पाइले पर भाषा कहले से पवित्र आत्मा पाई से माने भावुंट वाक्य जो प्रचार होची पवित्र आत्मा बिना से माने वाक्य प्रचार करि परबे कि बाजा जदि मारुछंती पवित्र आत्मा शक्ति जदि तांको जीवन रे हृदय सहित जदि कहूची से कौन पवित्र आत्मा मार्चन ना उपासना गीत जदि गाउछंती हृदय सहित आत्मार सहित जदि उपासना करछंती सेठारे के परिचालन करूची पवित्र आत्मा हालेलुया एते पवित्र आत्मा खाली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ राखा शिकारा बारा राखे के एटा पाई पवित्र आत्मा आसीना पवित्र आत्मार मुख्य उद्देश्य कौन सेटा हम टिके आलोचना करबा हालेलुया हालेलुया जदि आमे योहन पुस्तक 16 अध्याय 8 रु जदि 13 जाए पढ़ा पवित्र आत्मा उद्देश्य कौन पवित्र आत्मा आसबार उद्देश्य कौन खाली पर भाषा कहवाई ना सुस्थ करने केवल लोक मान को कौन करने थोड़े कि पड़े पकईवाई ना पवित्र आत्मा पढ़े तू से आसी कि आसी पवित्र आत्मा आसी पाप आउ धार्मिकता वो विचार विषय रे जगत को प्रमाण देबे हालेलुया
ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖାଲି ପର ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପାପ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପାପ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ପାପ କଣ ସେ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପାପ ଯାକ କରି ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ କୋଉଟା ଭଲ କାମ, କୋଉଟା ପାପ କାମ, କୋଉଟା ମନ୍ଦ କାମ, କୋଉଟା ଉତ୍ତମ କର୍ମ। ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা পবিত্র আত্মা কাহিকি আসবে জগতକୁ কাহিকি আসলে? পাপ, ধার্মিকতা ଆଉ বিচার বিষୟରେ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖାଲି ପର ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, କୋଉଟା ଧାର୍ମିକତା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତରେ କିଏ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ଏହି ଜଗତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ ନ କରିକି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିକି ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବିଚାର କଣ ନା, ଯୀଶୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଯେ କି କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାଠାରେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ? ଏସ୍ପାସିଡେ ଏମ୍ବର ବାପ ଏସ୍ପାସିଡେ, ଗୁଣିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏସ୍ପାସିଡେ, କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହା ଏସ୍ପାସିଡେ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଏସ୍ପାସିଡେ, କିମ୍ବା এই বোপকা ঢোপকা মাই লোক ডিতি লোকর বার্তা এস্পাসিডে, এস্পা মানে কেবল যিশু বার্তা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এ আজু নিকে গুলে রইড়াই, গুলে পাপড়াই, গুলে সমস্যাড়াই, গুলে রোগড়াই, গুলে বিপদড়াই, ইয়ান মাঙ্গে একটা নিজু এ হামান জানেন জন আজু এচ্চিকান্ডে আজু বিশ্বাস কি পিরস কাজু দেশন আছু। হালেলুয়া হালেলুয়া। সেই আমাকে উদ্ধার কর্তা পরমেশ্বর প্রিয় মণ্ডলী। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର ସମୟରେ ସେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ନରକକୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। କୁଆଡେ ପଠେଇବେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଥା କହିଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା କଣ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 31-32 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? କଣ ଟିକେ ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତଳକୁ, ଆଉ ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ, ଇହ ଯୁଗରେ କି ପର ଯୁଗରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କଥା କହିବ, ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା? କେବେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ବି କ୍ଷମା ଅଛି। ପୁଣି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ବି କ୍ଷମା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ବି କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। କାହିଁକି?
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ବଡ କି? ପିତା ଠାରୁ ବଡ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କି? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ଇହ ଯୁଗରେ କିମ୍ବା ପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଏଟା ତ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। କେ ଜଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ମୋର ଯେମିତି ନେଚର ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତୁ? ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପିତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ। ଆମର ଜେଜେ ବାପା କିଏ? ଆଦମ, ରାଇଟ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଦମ କଣ କଲା? ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝେଇଲା, ବାପା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି କଥା, ଆଜି ଯୋଉ ଫଳ ରଖିଛି ସେଇଟା ଯୋଉଦିନ ଖାଇବୁ ସେଦିନ ମର। ଏମାନେ କଥା ମାନିଲେ ନା ଖାଇଲେ? କାହାର କଥାରେ ପଡିକି? ହଁ, ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନା ପର କଥା ମାନିଲେ? ହଁ, ବାପା ରାଗି ଯାଇକି କଣ କଲେ? ଆଦମ ବାପାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ତମେ ସବୁ ପେଡି ପଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ସବୁ ଯାହା ସୁନା ରୂପ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ବିକି ଦେଇକି ପଳେଇବ ବୋଲିକି ସେ କଣ କଲେ? ଆଦମ ବାପାକୁ ତୋଳିଦେଲେ। କୁଆଡେ? ପୃଥିବୀକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୋଳିଦେଲେ। ତାପରେ ତୋଳିଦେଲେ ସିନା ଟିକେ ବାପାର ମନ ଟିକେ କଣ ହେଲା? କଷ୍ଟ ହେଲା। କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କରିବା? ଭୁଲ ତ କଲା ପିଲା ବୋଲିକି କଣ କରିବା? ଆହୁରି ଟିକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ ବୋଲିକି ଟିକେ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଆଉଥରେ କଣ କରିବା? ଘରକୁ ଆଣିବା। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ସେ ଆଦମ ହବାକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡିବା ଯାଏ ତମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ, ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରେମରେ କେବେ ଉଣା କଲେ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এইটা ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି, এইଟା ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେତେ ମଣିଷକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ମଣିଷ? 70 କିମ୍ବା ସେଇଟା କିଏ କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମୂଷା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ 100 ବର୍ଷ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନେ 100ରୁ 20 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ମିଛ ସେ କଥା ନାଇଁ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୂଷା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଲେ? କମ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଣ ବଞ୍ଚୁ ନଥିଲେ? କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି? ମଥୁସେଲ 969 ବର୍ଷ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 969। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ 1000 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା? 11 ବର୍ଷ। 69 ହେଲା ନାଇଁ, 31 ବର୍ଷ। 31 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ସିଏ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ପିଲାମାନେ ରୋଗ ବାଗ ନ ହେଇକି ନ ମରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ କଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନିଲା ନାହିଁ କିଏ? ଉଲ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଦମ ବା ଜେଜେ ବାପା କଣ କଲେ? ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରକୁ କଣ କଲେ? ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏ ଆଦମ କୋଉଠି ଅଛ? କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଲୁଚୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ ଆମେ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ ବୋଲି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ। ଆଉ କାହାର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ
मानले ना किए कहला खाइबाकू तमे लंगला हेला बोले क्यों चल बन्ना फल खाइबारू किए कहला खाइबाकू नाई आज्ञा आमे भूल हैला आमे आपणकर कथा मानला नो माने आमे खाइदेलु सेंति कहला कि आदम किंतु कोन कहला आदम कोन कहला नाई आज्ञा जो स्त्री को जो भौणी को देइथिलो सेटा जे मते देबार मु खाइली मोर दोष ना आज्ञा सेंति बोले से पिता को निंदा मोल्ला किसी आत्मिक भाव में मोल्ला बोले भावुंट कि शारीरिक भाव में मरी मुझे एक्सप्लेन कर पारि नहीं जदि आम समय तो नहीं कौन कर ओके बापा को विरुद्ध रे कौन कहले पिता को विरुद्ध रे कथा कहले कौन बोली कि तमें देइथिलो नले मु भूल कर न सब कार दोष अबार भी दोष ना आज्ञा आपणकर दोष प्रभु क्षमा देले पिता क्षमा देले तो बहु वंश है प्रमुख योजना थिला बहु वंश है नोह समय प्रभु कले मोर पिला माने पाप पड़ी मोर पिला मोर लोक मैंने पाप पड़ी से उद्धार करने किए जीव यीशु कहले मु अच्छी मते पठाओ जगत को तापाई से मनुष्य जाति कौन करी प्राण देखी से पाप उद्धार करि हालेलुया हालेलुया आओ यीशु जगत को आसिले यीशु पूर्ति तांगी बातंजु पूर्ति तांगी बाजना नेगी रोई कता बेस्तंजु मेरू रोई गीते का डोर कता साजेरू नेगी कबाड़ी गीते का मेरू सेनंदी तानी साजेरू जर जेतेबेले यीशु बेस्तंजु प्रचार गीतंजु यीशु कथा मान्यत उल्टा यीशु ये भूत गुणियाड़ा ग्राम बानिंजु ऐसे भूत छोड़ेगी निंजु ये तो गुणिया डेउरा आजिकल भी होची नै समस्ते विजाति लोक माने कहउछन्ती पालक माने औषध देकी से मान को प्रार्थना कला बेले की करकी से माने कोन करछन्ती सुस्त करछन्ती बोली कहउछन्ती सेते बेले मध्य यीशु को समय रे यीशु को से माने कोन कले उल्टा निंदा कले सिना ताहाकर प्रशंसा कले नाही कारो का विरुद्ध रे पाप कले पिता को विरुद्ध रे पाप कले पुत्र को विरुद्ध पाप मध्य कले एबे होची पवित्र आत्माकर समय दिन नाई जेडाटे मंडली बेगाला बेंजु सुपारजु आबा पेनु मरियंजु आबा पेनु सुपारजु मरिय पेनु सुपारजु पेनु पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दुई जनकर काम शेष हो जाइछि पितांकर काम सरी मनुष्य को ठीक रास्ता चलने किंतु से उल्टा पिता को कौन कला निंदा कला आ बचसा कला पिता कथा मानला नहीं पुत्र को काम चली पुत्र को से माने सहीले ना मारदेले यीशु कथा किए मानले ना एबे होची पवित्र आत्मा कार्य एबे होची पवित्र आत्मा समय दिन एबे पोप का मान को द्वारा पालक मान द्वारा प्रभु को लोक मान द्वारा पेनुकता पूर्व लोक द्वारा मांगे पवित्र आत्मा सुपारी जो मांग बेस पियंजने या जते आज घाय कि नसो ए एमपी बाजन ये मांग प्रचार की पियन जो नास तो काल तो एंगरे कबड़ गटू इंजन बेस पियन जते इनसु ता माने आमे से मान को कथा कहनु का विरुद्ध कथा कहछु पवित्र आत्मा विरुद्ध रे तेरु करी आम पाखे जदि एमती जब कथा होने आम पवित्र आत्मा के विरोध में कथा कहूँ आमको यो काल में कि पर काल में क्षमा नहीं कहीं माने पिता पुत्र पवित्र आत्मा जदि जीवे आउ चतुर्थ पुरुष आमको उपदेश आ शिक्षा दे बुझीपारे शॉर्ट में हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय मंडली परमेश्वर लोक मैंने आज पवित्र आत्मा अनेक कार्य करती अनेक महान महान कार्य करती किंतु परमेश्वर लोक मैंने प्रभु को जानी लोक मैंने पवित्र आत्मा को विरोध कथा कहते हालेलुया हालेलुया अल्प समय शिखा प्रेरित 13 रो 84 पद पढ़ंतु
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ଚାହେଁ। ବହୁତ କଥା ଅଛି କବିତା ବିଷୟରେ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। आज गुले लोक तासु अन्नाडिकी रो बांगु जनसु पेनु कत्ता बेनबसनु पेनरा ईश्वर को वाक्य सुनिबा निमंते आमे कोन हेचु एकत्रित होइछु। काहे की सुनिबा वाक्य तो सुनिबा काहे की सुनिबा वाक्य रो कोन अछि वाक्य रे कोन अछि वाक्य कोन वाक्य केमिति कहन हुए वाक्य कौन करि पारे से विषय तमे अधिक समय नहीं पारे किंतु मो संक्षेप रे पूरा ग्राइंडिंग करी टिके टिके मु आपण मा पाखे रखिबी। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रेम मंडल परमेश्वर लोक माने प्रथमे आमे वाक्य कोन कहा हमें जाने वाक्य कोन जहन एक एक जदि हम पढ़िबा सेति समस्त जानिछु आमे मुखस्थ पद आद्य रे वाक्य थिला वाक्य ईश्वर के संग थिला। हाँ वाक्य कौन ता माने ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। वाक्य ईश्वर मोर प्रिय मंडली ईश्वर को आमे केमिति जानि परबा ईश्वर को कथा केमिति आमे सुनि परबा एठी आ ईश्वर आसीबे नै ईश्वर तार काम सरी जायछि। मु आगर कहथिली जीशुଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୋପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେ ସେଇ ବାକ୍ୟ କଣ ସେ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି କଣ ଅଛି। ଆଜିକାଲି କୋଉ ବାକ୍ୟରେ अधिक मन दियंती स्मृति मधुर वाक्य जोठी ना सत्यन जाया तेन तेन किसी असुविधा ना किंतु गिरजा गड़ कालो जाओ गिंजी लाखा गिंजी जहा गिंजी गिमु किंतु गिरजा गड़ बामु टिके 10 मास दान तस्यामु या तो जीवा से ठीक श्रुति मधुर वाक्य। आजिकल मंडली भल भल जब वाक्य कहब पोप निरंजन बस पुंजन तो जिरिमियो 30 रो 9-10 पढ़तु। मात्र से माने सदा प्रभु आपण मानक परमेश्वरक ओ आम्भे से मानक निमंते जहां को उत्पन्न करिबा आपण मानकर सही राजा दाऊदकर जिसाय 30 सॉरी क्षमा करो এটা জিরিমে পড়ো এ জিরিমে জিসায় 30 পড়ো 30 ରୁ 9-10 कारण से माने विद्रोही गोष्ठी मिथ्यावादी संतान से माने सदा प्रभु को व्यवस्था सुनिबा को असमत संतान से माने वाक्य सुनिया पाई इच्छा नहीं ईश्वर को वाक्य सुनिया पाई इच्छा नहीं कोडा कोडा वाक्य सुनिया पाई इच्छा नहीं से माने कौन कहंती से माने दर्शक गण को कहंती तुम्हें माने दर्शन करो नहीं भविष्यत वक्ता गण को कहंती पोप का बरे दर्शन रुनांगना तुम्हें माने आभुमान को निकट रे यथार्थ वाक्य प्रचार करो नहीं ठीक है ए पोप का नीन बाजन जी माय मंडल तई बाजन जी मात्र बाध्याने डी कथा व्यस्ता दी बड़ाई निंगे ईश्वर ज्ञान आभुमान को कमल कथा बोलो ए प्रभु कौन कहउछंदी आमको कौन को टिके कोमल वाक्य को ना सत्यन जी आतेन बाबा आठ 3 सप्ताह परे 10 दिन तापर जति मन लागे गिरजा खले बाम एई कथा कोमल भाबरे कहबो तापर ओ भ्रांतिजनक वाक्य प्रचार कर आनी उनी ता कारचन बस्ता मोने कुटो कोडता हिंगा आसे हिंगान परिवर्तन आता हिंग साजसे हिंग आसे हिंग कथा बस्ता मु तुम्हें
ଯାଅ, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ। ଏ ଭଗବାନ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବି ମାନେ ନା ମାନେର ଆଜ୍ଞା विश्वास लोक जदि पोप का जदि पास्टर जदि पालक जदि बाद्यानि कत्तटिंग बस नेजु पोप का नेनु बा नेजु टक्का बा जदि बाद्या नेजु बाद्या ते माइ टिके जदि बावन माने से इचिंग टिकता बस्तदी टिके कोन कथा कहबो हालेलुया एसी बागा माइ मंडल का परिवर्तन है सेटे एसी बागा माइ विश्वास लोक परिवर्तन हो ना हंति मोर प्रेम मंडल आशीर्वाद रे उड़ा पड़ुछंती हालेलुया 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 मोर प्रिय मंडल परमेश्वर लोक माने ईश्वर को वाक्य रे कोन अछि आशीर्वाद अछि सेटा हम हरौछु किंतु से वाक्य रो सामर्थ्य हमको प्रभु देइछंती कोठी ये देइछंती परमेश्वर हमको देइछंती अथॉरिटी देइछंती he has given us authority to dominion all power of the our enemy हमर शत्रु रो समस्त शक्ति ऊपर से कोन करछंती अधिकार देइछंती बशभूत करे पा लोक 10 रो 19 पद जदि हम पढिबा से लिखाई छी तुम माने कोन से पढनु टिकी देखो पुणी शत्रु केता शक्ति ऊपर केता शक्ति समस्त शक्ति ऊपर क्षमता दे अछि अधिकार देछि काकू आमर विश्वासी मानकू जीशु को जब ग्रहण करछन्ती जीशु को उद्धार करता भाबे जब विश्वास करछन्ती से समस्त को से अधिकार देछन्ती को अधिकार शत्रु रो समस्त शक्ति ऊपर से कोन अधिकार देई छन्ती हमर शत्रु के हमर भाई की शत्रु हमर भौणी